আসসালামু আলাইকুম। আমাদের সিলেটকে শুধু বাংলাদেশের মানুষ লন্ডন বলে না, দ্বিতীয় লন্ডন। দেখেন, আজকে একটা দোকানে আসছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকে শুক্রবার। তো দোকানের যে ওনার, উনি হচ্ছেন আমাদের ইন্ডিয়ানি ভাই। তো ও জিজ্ঞাসা করতেছে, তোমার দেশের বাড়ি কোথায়? ঢাকাতে। আমি বলছি না, সিলেট। কই, আরে ভাই, তুমি এখানে কি করো? তুমি সিলেটের মানুষ হয়ে এই দেশে কি করো? তুমি লন্ডনে যাও। সিলেটের মানুষ তো সব থাকে দেশের বাইরা। कैसा है ब्रो? अच्छा है। सब बढ़िया बस आपको सब कैसा पता हम लोग का सिलेट का लोग ज़्यादा इंग्लैंड में रहता है? सब तो इसलिए बंदा इधर आता है, बहुत सा बोलता है भाई सिलेक्ट का तुम बदल जाओ सीधा लंदन जाओ। तुम लोग का उधर ज़्यादा वो है एक आदमी है, और तुम लोग का माशाल्लाह उधर सिलेक्ट बहुत अच्छा शहर बना हुआ है। उसको सब यूरोप कहते हैं पूरा इस सिलेक्ट को। और सिलेक्ट का बड़ा नाम सुना हमने भाई। सिलेक्ट बहुत लेकिन मशहूर भाई है। वो अच्छे इंडियन। आप इंडिया किधर का है? हम इंडिया लखनऊ का, उत्तर प्रदेश लखनऊ। अच्छा, লখনউ का। हम्म। ও ইন্ডিয়া লখনউ का, জানি না এটা ইন্ডিয়ার কোন জায়গাতে পড়ছে, কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের মানুষ অনেকেই জানে না। কিন্তু দেখেন, ইন্ডিয়ানই হয়ে সে জানে সিলেট নাকি দ্বিতীয় লন্ডন। সিলেটের মানুষ লন্ডনে থাকে, আর সিলেট শহর অনেক সুন্দর। আপকো শুক্রিয়া। হ্যাঁ। ओके।